गाँ रे नित्या बोली जड़े कदली बेपारी रहुथिला। से ता बाड़ी रे किछि कदली गछ लगैथिला। ठीक सेई बाड़ी रे गोटे झंकालिया पिजुली गछटे थिला। सेही गछरे काउटीए बसा करी रुहे। थरे काउ ता बसारे दुईटी अंडा देई थाए। सेई समय रे से सबुबेले ता अंडा पाखरे जगी बसे। एमिति एमिति से तार छोटिया परिवार नहीं भारी खुशी रे थाए। दिनकर कथा नित्या ता कदली चाष को आउ टिके बढ़ेबा पई चिंता कला। तेणु से पिजुली गछटी को काटी दे सेई जगारे कदली गछ लगेबा को भाबिला। सेइथिपाई दिने गोटे कुराड़ी आनी पिजुली गछ को काटिबा को लागिला। शक्त कुराड़ी चोटरे गछरे थिबा काउ बसाटी दोहलिबा को लागिला। ए कथा देखि माँ काउ भारी अस्तव्यस्त हो पड़िला। गछ काटिदेले ता अंडा भांगी जीव। तेणु से भारी डरीगला। का का राब करी केतेबेले गछ चारिपटे दुई घेरा बुली आसुथिला तो केतेबेले नित्या आगरे बसी गछ न काटिबा को नेहुरा हेउथिला। हेले नित्या को काउर रा रा चित्कार छड़ा ता बिकल कांदणा शुभु नथिला। नित्या गछ को चोट उपरे चोट मारी चलिला। एथर गछटी कटी माटीरे पड़िला। काउर कुटा काठीरे तियारी बसा भांगीगला। आउ दुईटी जाक अंडा भांगी चुरमार ହେଇଗଲା। एसबु देखि काउ को भारी कष्ट हैला। हेले केवल कांदिबा छड़ा ता पाखरे आउ किछि उपाय नथिला। शेषरे से कांदी कांदी तार अन्य साथी मानंकु डाक पकेइला। सांगे सांगे सह सह काउ नित्या को घेरी गले। का का शब्दरे सारा गाँ कंपिला। आउ काउ माने नित्या को आक्रमण कले। नित्या अणनिश्वासी ही गोटे घर भितर पशिगला। किछि समय परे से घटना थंडा पड़िला। आउ माँ काउ निज मन को बुझे सेठु बहुत दूर को उड़ीगला। ता परदिन कथा काउ मन मारी गोटे गछ डाଳରେ बसी थाए। ठीक सेई समय रे काउर सांग मांकड़ आसी काउ पाखरे पहुंचिला। देखो भाई जहा गला गला आउ पछ कथा भाबी लाभ कोन। एबे केमिति से बुद्धि शिखिबो सेई बाट करिया को पड़िबो। सांगो जेते जहा कले मु कोन मो अंडा को आउ फेरी पाइबी। हेले ताको गोटे शिक्षा दबा को होबो ना आउ नहले मनीष बुझिबो केमिति। एमाने पूरा सारा दुनिया टाको ताको निज संपत्ति बोली भाबिलेनी। खाली सेई एका बंचिबे आउ सब मले केते ना गले केते। हेले कोन करबा तमे कहूनो। मु तम सब कथारे राजी। ठीक अछि आमे ठीक समय देखी ठिकणा जगह ताको पाने दबा। तमको से जेमिति कंदेइछि सेमति से नाकरे कांदिबो। हो ता परदिन काउ आउ मांकड़ नित्यार गतिविधि उपरे लक्ष्य रखिले। से दिन नित्या घर को राजांक पाखरु कटुआलटी आसी थाए। पहरदिन संक्रांति राजभाटी मंदिरर वार्षिक उत्सव। राजांक आदेश तो बाड़ी रे जेते पाचिला कदली हेछि सबु दबु आउ जहा पैसा हबो सेउठु नै आसीबु। हाँ आज्ञा आपण भरोसा रखंतु। मु से दिन सकाळु कदली नै पहुंची जीवी। मने रख एथिरे टिके हेला हेले राजा सीधा कारागार रे पुरई देबे। आज्ञा से कथा कण आउ अछपा अछि। आपण भरोसा रखंतु। मते राजा जेतेबेले खोजिछंती मु सेतेबेले पहुंचीछि। एथर भी यथा समय रे पहुंची जीवी। हौ बुझिलो तो सांग यही होचे ठीक समय। एमिति पेच मुड़ीबा जेमिति नित्या ओका दौथबो गुण गाउथबो। हेले केमिति। अरे केमिति परे विचार करिबा। आको आसो नित्या ता बाड़ी को गलानी सेठी कोन होउची देखिबा। कदली तो सबु पाचिकरी हळदी गुरुगुरु दिसुची। राजा कदली देखि भारी खुशी हेजिबे। हौ आगरु आउ काहेकि नै घरे रखिबी। सीधा पहरी दिन सकाळु काटिबी आउ एई पटे पटे सीधा राजांक पाखकु जिबी। सुनिला तो
କ'ଣ ପହରଦିନ ନିତ୍ୟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କାଟିବ ଆଉ ରାଜଭାଟି ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସବୁ କାନ୍ଦିର ସବୁ କଦଳୀକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦବା। ତାପରେ ଦେଖିବ କେମିତି ମଜା ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ କାଲି ରାତିରେ ଆସିବା। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ରାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ କାଉ ମିଶି ନିତ୍ୟାର ସବୁ କଦଳୀକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ। ନିତ୍ୟା ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବାଡ଼ିକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ କଦଳୀ ସବୁ କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଖାଇଛି। ନିତ୍ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୋଉଠୁ କଦଳୀ ଆଣିବି? ଯଦି କଦଳୀ ନେଇ ରାଜଭାଟିରେ ନ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ରାଜା ମତେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ଯାଉଛି, ହାଟରୁ କିଣି ରାଜାଙ୍କ କାମ ତୁଲେଇ ଦେବି। ଜି ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେ କଦଳୀ ଫଳେଇବି। ଆଉ ହାତରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଇଏ କି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ଦଣ୍ଡ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ ଆଉ, ଖାଲି ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁ ତ କର୍ମର ଫଳ ପୁଅ, ଆହୁରି ଭୋଗିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ତ ପଛେ ପଛେ ଅଛୁ, ଚାଲ। ତାପରେ ନିତ୍ୟା ହାଟକୁ ଚାଲିଲା। ହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାରିକାନ୍ଦି ପାଚିଲା କଦଳୀ କିଣିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଲା। ତାପରେ ହାଟରୁ ସିଧା ରାଜଭାଟି ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ହେଲେ କାଉ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ। ନିତ୍ୟା ଏକ ଲୟରେ ବାଟ ଚାଲିଥାଏ। କାଉ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା କଦଳୀ ଝୁଡ଼ି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ନିତ୍ୟାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। କାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀକୁ ଛିଡ଼େଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଉଥାଏ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି କଦଳୀ ଖାଉଥାଏ ଆଉ ବାକି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି ଏମିତି ଦୁହେଁ ମିଶି ନିତ୍ୟାର ଟୋକେଇରୁ ସବୁ କଦଳୀ ସଫା କରିଦେଲେ। ଝୁଡ଼ିଟି ହାଲୁକା ନ ଲାଗିବାକୁ ବଦଳରେ ଗୋଡ଼ି ରଖିଦେଲେ। ଏଥର ନିତ୍ୟା ତରତର ହେଇ ରାଜଭାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଗାଳିଗୁଲଜ ସହି ନିତ୍ୟା ଝୁଡ଼ି ତଳେ ଥୋଇଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? କିଣିଥିବା କଦଳୀ ବଦଳରେ ଝୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତୁଚ୍ଛା ଗୋଡ଼ି। ନିତ୍ୟା ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ତା ପାଖରେ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ବି ନଥିଲା। ଏକଥା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ନିତ୍ୟାକୁ ତାର ଏପରି କାମ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି କି କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରି କେହି କେବେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି।